Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to everyone. Okay, so today kita nak continue kita punya topik higher order differential equation dengan new method which is for solving the non-homogeneous differential equation. Okay, so before this we have learned about the undetermined coefficient by using superposition approach and also the undetermined coefficient by using the annihilator approach. So hari ni kita nak tengok the new method which is a variation of parameter. Okay, so variation of parameter method is also used to solve the non-homogeneous differential equation, but dia lebih flexible ataupun lebih capable untuk solve the non-homogeneous differential equation yang complex. Okay, kalau awak tengok dalam undetermined coefficient, either superposition approach ataupun annihilator approach, dia adalah bila kita mempunyai function gx. Sebelum ni kita guna gx dekat sini yang simple, contohnya sin, cos, okay, exponent, simple polynomial. Okay, but variation of parameter method ataupun kita panggil dia sebagai VOP, dia lebih flexible dan dia capable untuk solve the non-homogeneous differential equation when is involved the complex function. For example, cosec, sec. Okay, so yang ini kita tak boleh nak solve guna undetermined coefficient either by using superposition approach ataupun annihilator approach. Dia tak available untuk solve yang ni. Tapi kita boleh solve guna variation of parameter. Dan variation of parameter juga boleh digunakan untuk solve the very simple function yang macam kita buat sebelum-sebelum ni. Maksudnya, variation of parameter method ni adalah satu method yang berskala yang lebih tinggi. Maksudnya dia lebih banyak, dia lebih capable, okay, untuk solve lebih banyak jenis function. Okay, that's why kita nak belajar variation of parameter method. Okay, dia punya derivation method, dia punya derivation tersendiri untuk kita tengok flow of variation of parameter, but then saya lebih nak fokus kepada step, okay, supaya it's easy for you to understand. So we will see the step on how to solve our non-homogeneous higher order linear differential equation by using variation of parameter method. Okay, so for this one kita akan fokus kepada second order differential equation. So if you see here, we consider the linear second order differential equation with constant coefficient. Means that if before this kita tengok kita ada differential equation higher order non-homogeneous, okay, sama juga, di mana di hadapan di hadapan y prime double prime ini adalah constant A, this one is constant B, this one is constant C, and this one is the function of X. Okay, so sekarang ni kita consider any second order differential equation non-homogeneous in the form of this one, A y double prime plus B y prime plus C y equal to Fx. Okay, and we know that when we have second order differential equation, we will have two solution, which is y1 and y2, where the solution come from the value of lambda 1 and lambda 2 yang kita dapat daripada characteristic equation. And this equation, this solution have been combined by using superposition approach, di mana kita akan dapat kita punya complementary solution. Kita ada C1Y1 plus dengan C2Y2. Okay, Y1 dan Y2 ini adalah solution depends on you punya lambda. Kalau lambda 1 equal to lambda 2, so you akan dapat C1 exponent lambda 1x plus C2x exponent lambda 1x. Okay, so x exponent lambda x, exponent lambda x ini adalah y1 dan y2, the solution of the differential equation. So class, when we are solving the homogeneous part, when we take this part and make it as auxiliary equation, what we will get is the characteristic equation, which then we will factorize and get the value of lambda. So what we will get from there adalah complementary solution YC, di mana complementary solution YC is in the form of C1Y1 dan C2Y2. Okay, so from the complementary solution, you need to identify what is your y1 and what is your y2, because these two value will be used in the variation of parameter method untuk kita solve kita punya non-homogeneous differential equation.
Okay, so whatever method that you use, the first thing that you need to do is to find what is your complementary solution YC by letting the differential equation on the left side equal to 0. We let the differential equation to be homogeneous. Okay, so kita akan dapat YC. So daripada YC ni kita akan kenal pasti apa kita punya Y1 dan apa kita punya Y2. So step yang pertama untuk kita buat variation of parameter adalah kita kena senaraikan apa kita punya Y1, kita senaraikan apa kita punya Y2, kemudian kita differentiate kita punya Y1 dan kita differentiate kita punya Y2. Okay, so for the first step, what you will have adalah value of Y1, value of Y2, differentiation of Y1, differentiation of Y2. 4 value pada step yang pertama. Mana dapat Y1 dan Y2? Y1 dan Y2 dapat daripada complementary solution. Step pertama. Step yang kedua, awak akan buat simultaneous equation, di mana simultaneous equation adalah Y1U prime tambah Y2V prime equal to 0, persamaan yang pertama. So apa yang awak kena buat, awak hanya perlu gantikan Y1 dengan Y2 dekat sini. Okay, and persamaan yang kedua adalah Y1 prime U prime plus Y2 prime V prime equal to Fx over A. So apa yang awak kena buat kat sini adalah kena gantikan Y1 prime ni dengan Y2 prime ini. Okay, dan Fx ambil daripada kita punya persamaan bahagi dengan A. Apa dia A? A adalah constant yang duduk paling depan. So awak kena kenal pastilah bila awak dah ada awak punya second order higher order differential equation, apa awak punya Fx iaitu yang di sebelah kanan dan apa awak punya A iaitu constant paling hadapan. Because kita akan create simultaneous equation menggunakan formula ini. Okay, and then bila awak dah ada simultaneous equation, awak akan bawa simultaneous equation ini ke dalam bentuk matrix. Contohnya kalau kita ada 4x plus 3y sama dengan 2, 2x minus y sama dengan 1, macam mana kita nak tukar dalam bentuk matrix? Dia akan jadi macam ni. Okay, sini x dan y. So sini adalah 4, sini adalah 3, sini adalah 2, sini adalah negatif 1, 2 dan 1. Itu cara kita transform simultaneous equation menjadi matrix. Sama juga case macam ni. Kita ada dua simultaneous equation. This one is the first one and this one is the second one. So kita akan ambil y1, Y2 duduk kat sini, Y1 prime duduk dekat bawah, Y2 prime duduk dekat sini dan dia punya variable adalah U prime dan V prime. Kemudian di bahagian sini adalah kosong dan Fx over A. So awak kena tahulah apa awak punya Fx, apa awak punya A. Next, masukkan dalam matrik. Dah masuk dalam matrik, kita kena cari Wronskian value, di mana Wronskian value adalah determinant of this matrix. Determinant of this matrix. So determinant of matrix 2 kali 2 macam mana? Let's say awak ada A, B, C dan D. Macam mana nak cari determinant? A darab D tolak B darab C. So Y1 darab dengan Y2 prime tolak Y2 darab dengan Y1 prime. So itu adalah rumus determinant. Awak nak cari Wronskian value W. So menggunakan formula determinant of this matrix. Okay, so dapat Wronskian value step number 4. Step number 5, kita nak solve, kita nak cari nilai U prime dengan V prime. So kalau awak ada matrix, macam mana awak nak cari nilai X dan nilai Y? Awak kena ingat balik. Okay, determinant of matrix X bahagi dengan D, di mana D ini adalah Wronskian, value of Wronskian. Mana tadi value of Wronskian kita cari? This one. Apa dia matrix X? Matrix X adalah tempat X kita ganti dengan this one. So kita akan ada determinant of 2, 1, 3, negatif 1. Tempat Y ni kita salin je balik. Tempat X kita ganti dengan this one, kita bahagi dengan D. Okay, so kita akan dapat apa dia nilai X. Ini cara menyelesaikan simultaneous equation dengan menggunakan matrix.
So awak dah pernah belajar dah benda ni, saya yakin. Okay, so macam mana kita nak cari U prime? So tempat U prime adalah kolom yang pertama, kita akan gantikan dengan this one. So awak tengok kolom yang pertama ganti dengan this one, kolom yang kedua awak salin sahaja balik. So awak kena cari determinant of this matrix bahagi dengan nilai Wronskian yang kita dapat dekat sini tadi. Okay, so untuk awak cari V prime pula, awak akan gantikan, okay, untuk awak cari V prime pula, awak akan gantikan kolom yang kedua. Okay, awak akan gantikan kolom yang kedua ganti dengan this one. So awak tengok kolom yang kedua kita ganti dengan this one. Okay, dan kolom pertama kita kekalkan, kita cari determinant bahagi dengan Wronskian value W. So kita akan dapat apa dia U prime, apa dia V prime. Step number 5. Okay, so dah dapat U prime, dah dapat V prime. Sekarang dalam step number 6, kita nak cari apa kita punya U, apa kita punya V. Dekat sini kita dapat U prime, dekat sini kita dapat V prime. So U prime ini adalah differentiation of U. Nak cari U, kita kena integrate. Integrate U prime, awak akan dapat U. So kita dah dapat U prime dekat sini, kita akan integrate untuk kita cari apa dia U. Kita dah dapat V prime dekat sini, kita akan integrate untuk kita cari apa dia V. Okay, step yang ke-6. Bila kita dah dapat U dan V, sekarang barulah kita boleh tulis kita punya particular solution YP, di mana formula dia adalah U darab Y1 tambah V darab Y2. Okay, so U daripada sini, V daripada sini, Y1 dan Y2 daripada sini. Okay, daripada step yang pertama. So awak dah dapat YP. Step yang terakhir adalah gabungkan YC dan YP untuk kita dapat general solution. So you just need to follow the step yang saya terangkan ke atas ni. Nanti kita tengok contoh, awak akan lebih faham.